我叫申丽，来自哈萨克斯坦，现在在华东师范大学读研，曾经在贵州大学学语言，只有8年。贵州很多地方都还没有去过就离开了，因为我对贵州的美景、美食和文化一直念念不忘，经常和妹妹艾米说起。现在她也对贵州充满好奇。时隔5年多，贵州我回来了。我们是哈尼和喜朵，来自贵州新义。今天有2个好久不见的朋友远道而来，我们一定要带他们好好体验这里的美食美景，感受布依族文化。贵州，我们来了！贵族是一个非常喜爱吃糯食的民族。我们还有一种非常特色的食物，叫五色糯米饭。它是将糯米用纯天然的植物染色制作而成，象征着吉祥如意、五谷丰登。开饭啦！哇，好多颜色，好漂亮，真的很好看，好漂亮。是的，蓝色、黄色，5种颜色，5种颜色，对，蓝色、黄色、紫色、白色、黑色。黑色这个就是我们的枫叶，枫香，枫叶。这个紫色就是这个染的，这个吗？对，这个呀。这个煮出来就成紫水，紫水就泡米了，就成紫色。黄色就是蜜蒙花染的，柠檬花。对，这个蓝色是这个蝶豆花染的，蝶豆花，因为出来的蓝色。对，你看要这样哈。它就什么颜色都有了。对，你看一下。加在一起。哎，对，你比如哈，喜欢吃甜的，这个颜色，这颜色很好看啊，对。我也想试，好烫。这样吃，这个还可以炒来吃，蒸来吃，可以拿回家了，把它预热也炒在肉末盖上，炒鸡蛋，都很好吃。尝一下，好漂亮，好吃，试一下。你们2个，我喜欢吃纯的。好嘞，贵州蛋糕，这个也是好的，层层高，步步高。对，希望你们前途都是步步高。娘娘长得好，越来越漂亮。谢谢娘娘。Мен жеген ең ерекше торт. Ол іс жүзінде күріштен жасалған. Өте әдемі және дәмді көрінеді. Боя халқының тамағы соншалықты қызықты және ерекше. Мен Боя халқынан бұндай тағам басықты күткен жоқпын. 我是吴天平，是声音代言人。这个声音是指8音座唱。看一下这个牛骨，这个刺那么多元气。好呀，愿意。你是做的这点叫这点的。这点哈，按这点上是看这点上去。来人哈。这个乐器我最喜欢的是这个乐悠，我最喜欢这个。对于乐悠也说唤醒情人的小喇叭。他是这个就是按原来的我们还干表啊，是这样。年轻人吹的哦。钢扫，哎，那是隔河啊，隔山啊。你们想不想学我们布依语，就是表达我爱你的时候怎么说？老师害羞了。很想学，就是古麦萌，古麦萌。对。老师以前有说过这句话吗？古麦萌，古麦萌，古麦萌，古麦萌，古麦萌，古麦萌，古麦萌。好，我们慢点领领，看8音座唱是怎么唱的？哎，这个。好，走吧。
金高粱，万树黑。梦郎赶米饭，搬搬搬哪里？中黄牛，中黄牛喂呀，两当秋啊，一三细数跟老皮，跟老皮，跟老爷又跟老皮，老皮跟老皮哦。母语族真的是跟大自然融为一体的民族，你们的一切都是跟自然有关系的。กูเมืองร้าวกุยาเราตามชุ่นไปลาดเนื้อเสียโตอ่ะอย่างกูไปโตเป้าเหยื่อซ้ำหญิงอย่างเสยโหมเปลืองเกาป่ะ 你呀，拜郎到ở hôn vườn, hao vườn cao nhà lại đồ tèm. Cú chơi cô vườn, má mai lêu la bệnh này sao đi tổ. Анашым, қалайсыз? Мен сізді қатты сағындым. Бұл жолы мен көй жолға келдім. Менің Қытайдағы бірінші үйім. Сіңілімді де ертіп келдім. Оған қатты ұнады. Келесі жолы сізді де ертіп алып келем деп ойлаймын. 贵州古买门